हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ मु मो यूट्यूब आउटे न्यू वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मान तो देखिदे मु 4-5 दिन है मौसी घर आसिक थी आज जीबी सका उठिक एमती पागली भाई बुलूची बुलबार रहस्य हूँ बाहर बाहर बुलबार रहस्य हूँ बाहर तो बाहर बोरी करके बर्तमान जीबी मु रेडी होती तो जाऊँगी कौन टे खियापिया कौन टे बना बुनी करके खाई जीबी कौन सांग मैंने मो मौसी झील केमी चिल्लाऊँगी आज पलैमी मु पलैमी लेबे मु पलैमी हाँ 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 मारिबो मम्मी मारिबो एने हाय घर को आनी पूरी नहीं जी पूरी नहीं जी घर कहीं आनी तो सकाळु सकाळु गोटे बेड न्यूज मो मौसी शुणाई देला लो माने मो मामू घर गाँव जड़े आई हेबे तांकर किछ हार्ट अटैक रे से हार्ट अटैक टाइप रो किमिति कोन मो आई जड़े हेबे डेथ हे जंदी आ ता कटक रे हे जन ना डायरेक्ट से बेटे पूरी नेबे बैड न्यूज सकाळु सकाळु बैड न्यूज शुणाई देला लो तो मयूर पुष सांग मैंने देखन तो टिके देखन तांगर बहुत एज थिला ना बहुटीर भगवान भगवान भल मनीष को जल्दी जल्दी नहीं जाती भल देखन सांग मैंने बेलना चकीर बॉल खेलुची का मुंड को पिटिक फटईदब हई मु पलैमी शुणिका घर को जिम्मी मु जिम्मी ए पलैमी मु पलैमी मुझे शुणा बाहर मो बेग मार दे मम्मी की मार दे सांग मैंने हेलो बेग आनी मो बेग आन मुझे मौसी झिया मु जाऊँगी हेलो बाय कही मु जाऊँगी पलैनी वहाँ आईमी नहीं मो आईमी नहीं मो आईमी नहीं मु जाऊँगी बाय कांदीबु न कांदीबु न कांदीबु न लो देखन सांग मैंने मु पलैबी मौसी कांदू नहीं मु जाऊँगी तो मम्मी मारिबो तो मम्मी मारिबो तोते मारिबो गाल फटई दब पचारे मम्मी मारिबू देख मो मौसी एज बहुत कम खेलो मैरेज करछंदी आ तम झियो उठे मैरेज हाय सी गोटे मोबाइल खोलला हन डेमो खोली आनला तापरे बहुत टेंशन सब खेलो
तो सांग मैंने सेपटे तार मौसी कौन सब झड़ा झोड़ी खरका खरकी कौन सब करुच्ची आ मोर भी आज टाइम हो गला मुझे गने पुणी राति के नाइट शिफ्ट जीवी तो से मुझे उठिकी तरकारी फरकारी किसी रांधिकी आम कैंटीन तो किए खाଇବା आपण मैंने जानी आ मुझे भाविली जाऊँ कौन टे रंधा रंधि करके नहीं जीवी तो से मोर पूरा लगी पड़ी उठिकी आम झील तार सेपटे खेलुची मु मोर उठिकी भजा मजा मोर टे कौन भाजी भुजाई खाई खुआई जीवी तो से गैस फैस लगा आरंभ करदे कौन टे रंधा रंधि करके नहीं जीवी आज पुणी नाइट शिफ्ट आज कतर फोन ड्यूटी स्टार्ट है पुणी के आसबि न आसबि सेटा भी जना ना तो माउस कहला नन कौन टे भजा भुजी भाजिक नहीं जा खरा बेलू खाइबू राति खाइबू तो से मु भाजी माने भाजुची कोबी आलू आउ ये सीम फिम जहाँ थिला माउसर सब पनीपरिया सेटा को जस्ट टिके काटिकी टिके तरकारी रांधिकी नहीं जीवी आ सुजाता दीदी कही माछ आणब मु भी भाभी आज चिकेन आनीम बोली किंतु मो माउसी घर गोटे अणुसुधिया हो जाए मो माउसीर सासू कि सान माँ कि कौन है मुझे आउ मरी जाइछन्ती मोर भी से आई हेबे आ डेथ हो जाइए आउ सका एमती गोटे बैड न्यूज सुनला मोड कार भल ना आ से आईस आज कतर खाइबेनी माने शुद्ध हरिया पालिबे तो मुई कौन करी मैंने आउ रांधिबाटा घरे भल ठीक हेनी तो से भाविली भेज तरकारी कांटिके रांधि रंधा कि नहीं पलैबी तो से मोर रंधा बड़ा स्टार्ट कर देछि मु आ पुणी बाहरी बुरा जीवी भात खाइबी बहुत काम भी अच्छी तो मुझे स्टार्ट कर देछि मोर रोसई टाइम भी हो गलानी जीवाई मौसा भी ड्यूटी पलैले तो मु एकला मोर भाजुची मौसी तार बाहर कथा होची आउ सांग माने आउ वीडियो आगु कंटिन्यू करंतु देखंतु आज मौसी घरे लास्ट दिन आसती 3-4 दिन रही आज पलैबी मो वीडियो आगु कंटिन्यू करंतु भल लागियो देखिया जदि भल लागुथो वीडियो निहाती मते लाइक पे करिवे आगु को वीडियो चलंतु कंटिन्यू करवा बढ़िया है सांग मैंने कुटुंडा माउस स्टील पूरा उच्चन किले खंड हम माउस तार हेपटे ता साथ कथा होती गोटे फोन शोक से कौन कर दीदी छुआ स्वीटी ओए पढ़ाई वीडियो बनाएगा घर जाएगा स्वीटी घर जाएगा तुम नहीं जाएगा ए नुंगु माल गगल 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 देखन से दौड़ी मु पढ़ाई है पढ़ाई देखु मुझे आम घर को जाऊँ हेलो देख लो कि पुक पलैमी देख सांग मैंने केते मयूर एपटे मयूर सांग मैंने देखते केते मयूर जाऊँ गोटे चप्पल कहीं मु सांग कहमी नहीं मुझे जाऊँ पलैनी आ कथा कहमी नहीं मुझे जाऊँ एपटे मोर रोसे
ଲୁଣ ପକେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି। ଏବେ ଚାଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ମୋ ମଉସା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାପ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମିଳିଛି। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସିଲଭରର ବି କଏନ୍ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାର କଏନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଏ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ମସଲା ଫସଲା ରଖିଥିବେ ପକାଇଦେବେ, କଷିଦେବେ। ଗୋଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବେ, ପରିବା ପତ୍ର ସହିତ ସିଝିଯିବ ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ ଏମିତିଆ କଷିଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଏ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ତ? ମୁଁ ଏମିତିଆ ରାନ୍ଧେ। ଆଉ ଏମିତିଆ ରାନ୍ଧିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ରୋଷେଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଛିଙ୍କ ସେପଟେ ତାର ମାଉସ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି। ଝିଅ ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥରେ ମୋବାଇଲ ଧଇନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗପ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଧଇନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗପ, ସିଏ ଯେଉଁ ଗପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ। ଗପ କହି 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରା ସର୍ବସ୍ୱ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି କାମ ସବୁ କରିଦେବେ। ସେଟା ସେପଟେ କରୁଛି କାମ, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଚାଲିନି। ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ମୁଁ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ିକି ତାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚେପା କରିଦେଇକି ପଳେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଖିଣିକା। ମୁଁ ତରକାରୀଟା ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଟିକେ ହେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଠି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଝର ଖସରା କରିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗପ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ ଧଣିଆ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ମୁଁ ନେଇ ହେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ। ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ଗନେ କମ୍ପାନୀ ଖାଇବନି ହେଲା, ସେ କହିବୁ ଆସିବେ ନା ଯୋଉ ପିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିବ। ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ତୁ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଆମ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେମିତି ଚାଲିବ ଜାଣିହବନି। ଆସିବୁନି ଆଉ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ରହିଲେ ତୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ବାଡ଼ିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା କଲୁ ନା? କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ବର୍ଷେ କେମିତି ଚାଲିଯିବ ଜାଣିହବନି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଜା ଆଈ ଆସିବେ, ତ ମମି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରିବୁ ହେଲା। ଟିକେଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନା, ଗୋଟେ କାଗଜର ଗୁଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ତରକାରୀ। ଥଣ୍ଡା ହେବ ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କି?
ଆସିବୁ ଝିଅ ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ମଉସା ଖାଇକି ଦେଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତୋର ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଯେତିକି ହଉ ଦେ ଗୋଟେ କାଗଜର ଦେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାଗଜର ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଲଙ୍କା ଜଟାର ତାକୁ ଇଏ କର ମୁଁ ଏଇଥର ଦେଖିଲେ ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲଙ୍କା ତାପରେ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଏଇ ଜର ଶୁଖୁଆ ଆଣିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ 5 ତାରିଖ ଆସନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାନେ କହିନି ଆଣିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଫାଟି ମାଟି ଯଦି ଯିବ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୋର ବାସ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳଣି ତୋର ବାଇରେ ଯିବ ନା ଏଇଭଳିଆ ଘର କଥା ଥାନ୍ତି କିଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ପୁରା বাইরে তো জানଥିବୁ ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି ଯେତେ ହେଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚଳିବୁ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଁ ହେଇଛି ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ କିଛି ହେଲା ଖରାପ ଚାଲ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କର ପୁରା ଆଉ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିକି ଆଣି ହାଟ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେମି ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କିଣିକି ଦେମି ମୁଁ ଆଇନା କଥାକୁ ନେଇକି ଆଇମି ଏଇଟା କାହାର ଏଇଟା ମୋର ନା ତମର ମୋର ତ ଏଇଟା ହଁ 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 ମୋତେ ଚାର୍ଜ ପଇସା ଦେ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଉଛି 300 ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି ସେମିତି ନେ ଧ ଚେନ୍ ଦେ ମୁଁ ଗଦାଇକି ପଠେଇ ଦେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ମାର ଦେମି ଦା ଖୁଲ ହଁ ପଳେଇମି ତ କାନ୍ଦିବୁ ଆଉ ଏଇମିତି କାନ୍ଦିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଇମିନି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଦେଖୁନୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ଟିକିଲି ଫିକିଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ହେ ତାକୁ ଗାଧା କିଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନା ବାନ୍ତି କରିବୁ କିମ୍ବେ କଢ଼ା ସବୁ ବାନ୍ତି ହବ ମୁଁ ଶୁଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଚେନ୍ ଦେ ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିବୁନି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଉ ତୋର କେବେ ଆସିବୁ ଦେଖିକି ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟଲୁନି ପିଇବୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କର ଆଣ ମୁଁ ଚାଲିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆଇବା ପୁଣି କେଉଁଦିନେ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ସବୁ ଇୟରକର୍ଡ଼ ମୁଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପୁରାଇ ଦେଇଛି ମଉସା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ କେବଳ ମାଉସା ସାଙ୍ଗ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଆଉ କୁକୁର କେମିତି ନେମି ହେଠି କୁକୁର କେଠି ଖାଇବା ନା କୁକୁରି ମୁଁ ପଳେଇମି ଭାଇ ମୁଁ ଆଇମିନି ମାଉସୀ ଘରେ ଚାପ ପକେଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଳେଇମି ଶୁଣିକି ଆଉ ଆଇମି ଆରି हूँ फिर आएंगे ଯାଉଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦିଦି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଏ ତ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବନି ତାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସୁଇଟି ଦିଦି ପଳେଇବ ତମେ କାନ୍ଦିବ ହେଇ ସିଏ କାନ୍ଦିବନି କାକା ଆସ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଜାଗରକୁ ଆସିବୁ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ଘଞ୍ଚ କରିଦେବ ହଁ ପୁରା ଦେଖା ହବ ମନ ଫାଳିଆ କରିଦେବ କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇ ବାଟେ ଜାନା ଏପଟେ ଯିବୁ କେଉଁ ବାଟେ ଯା ଏଇ ବାଟେ ଶୁଣ ଝିଅ ଗୋଟେ କୁକୁର ସେଇପଟେ ସେଇଠି ଯିବା ସେ ଚିକେନ ବୁଟ ଦୋକାନ ଝିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ନା ସେପଟେ କ'ଣ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ ମାଇମିନି ଯାଉଛି ତୁ କାନ୍ଦିବୁନୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମିଛେଇ କାନ୍ଦେ ଟିକେ फाइनाली मु चलली सांग मैंने के पाग खराब सकाल सकाल भल दे आराम से रूम पहुँचे KF461 नहीं बड़े पड़ेगा ये पड़े नाइट फाइट भी आई मो मौसी नाइट भी पड़ा बुले आसी सुजना देखला बेलू चल मो हाथ में केते भी मुही आ तू ताकू प्रथम काखा शिखई देचु काखई नहीं जीव देखली तो देखा ना सुजना छुई देवेनि सुजना छुई देखिए लाभ नहीं।
ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗଛ ନଗଲା ବେଳେ ଲାଗୁନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗ ଏ ଶାଗ ବହୁତ ଫରକ। ଏଣିକି ଶାଗ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଶାଗ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ତ ସେ କେତେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର। ଏଇଟା ଝିଅ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ମେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ। ହେଇ ହଁ ମେଷ୍ଟ ମେସ ଏଠି ଝିଅ ଛୁଆ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ। ଏଇଠି ଏଇ ସେ ଇଏକୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ଯେଉଁ କେପିଆର କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବେ ନା ତ ସେଇ ମାନେ ନା କେପିଆର ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ କେବଳ ସେ କେପିଆର ହିଁ ରହିବେ। କେତିକି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ହଁ ଯେ କେପିଆର କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲୋ ଗରମ ହସ୍ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବେ। କେତେ ସଫା ହେଇଛି। ଦେଖା ସେ ଗରମ ପାଣି ଦେଖ। ଆଉ ଏଇସବୁ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ଯିବେ ଅର୍ଡ଼ର ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଚିକେନ ବୁଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବସ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲତେ ଚାଲତେ ଆସିକି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ମୋ ମାଉସୀ ନେଇକି ଆଇଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପଳେଇଛି ମାର୍କେଟ ହଁ ମୁଁ ଗଣି ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ମୁଁ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆଜି ମୋ ମାଉସୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିତେ ଆଇଛି। फाइनाली मो बस आसीगला सांग 20 नंबर ए जीपी एबे जाऊँ मौसी झिया मु जाऊँगी आय जाऊँल मो मौसी घर आसिक पूरा पेसेंट होगी पड़ी पूरा आसिक पहुँचिकी पूरा गाधे बाधे मुंड फुंड धोईकी खाई शुई पड़ी मौसी घर तरकार रांधिक आनी मो बेबी शुच मो बेबी उठिक बस मौसी ताक आस बुहे मार सारा उल्टी पड़ा ये तार ता मौसी ड्यूटी जाइला ड्यूटी रू आसिक मो बेबी की मारिकी खंडे देला मो बेबी तार रागी बही मिक्सचर आनु बड़ टिफिन बर्तमान शुई उठिली सी तार ड्यूटी जाइला ड्यूटी आसिक मिक्सचर फिक्सचर दौड़ा दौड़ी कर खाइए मो कबरटा ता कबर है बीट लुण आनु पकेगा लो बीट लुण आनु पकेगा मुड़ी खाई ता मुड़ा मो मुड़ी भगवान बाथरूम कौटा बाथरूम होता ये स्टील टिफिन छुरी बाथरूम पाखर किए रखी जाए मो लक्ष्य नहीं मुझे सेदिन देखनी मोर ध्यान पड़ानी मैंने कार बोली कह आने सकाल बस कथा कहती रात नहीं आस रखी भगवान थिला तो पर्यटन थैंक गॉड हाँ आज रात आम दौड़ा दौड़ी कर खाई ना मन नहीं जाइए धोयापी जमती हाँ जमती जमती खोलुच पुणी सेमती सेमती रखी देख कौन मुड़ी पकेबुन देख आम अवस्था देख बेड उठी ने